love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step it up. Don't be scared. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step it up. Don't be scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat channel Virus Story, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar. Video kali ini saya akan memberitahu caranya memberi kepala sebelum dipasang bata. Jadi habis dicor dikasih kepalaan setiap sudut dikasih kepalaan dulu, disiku, baru dipasang bata, dipasang tiang-tiang, lalu pasang bata. Nah ini kawanku caranya. Tetap ya, sesudah mendasi tahap kedua pemasangan tiang besi. Tiang kolom-kolom udah kepasang. Kolom-kolomnya udah kepasang, yang tingginya 4 meter. Yang 4 ini belum, insya Allah nanti. Dan sebelum dipasang bata dikasih kepala dulu, biar nanti enak ngikuti kepalanya. Ini tinggal ngelot aja.
Tetap ya kawan, sebelum pemasangan bata selanjutnya disiku lagi ya, disiku lagi. Sikunya tetap dari as sini sampai sini 60, benang merah 60 ya. Terus dari as ini sampai benang sini 80. Jadi nanti disiku totalnya 1 meter ya. Dari sana totalnya 1 meter baru siku, baru kita kasih kepala. Ini caranya dikasih kepala, mengikuti benang lurus sana, pojok sana dikasih kepala bata putih. Sampai sini, terus ujung sini sampai ujung sana dikasih kepala juga. Nanti tinggal kasih benang aja, tinggal pasang batanya. Kamar ya juga, kamar ya sampai situ kasih kepala. Ini kamar 1. Nah, tengah-tengah dikasih kepala sana. Yang dari ujung sana dikasih kepala ujung sana. Dan untuk pintu dikasih kepalaan. Jadi nanti kusennya itu sekitar ukuran pintu sekitar 80 plus kusen itu 90. Jadi pemasangan kepalanya 1 meter. Jadi ada jeda. Kamar pertama pintunya di sini kawan. Kamar kedua pintunya di pojokan. Ini hasilnya kawan-kawan yang ngecor kemarin, yang ukurannya pasir 2 argo setengah, argonya beres, koralnya 1,5, semen 1. Kokoh teman-teman. Yang ketinggian sloopnya 20, lebar 12 cm. Ini tampak dari depan. Ukurannya masih ya, ukurannya 9 kali 4,5. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.